वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पथिकानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः श्रोतृमण्डलेभ्यो नमो नमः। से प्रतिदिन ठीक संध्या 8टा हवा परे बेश्यालय बुझिब प्रतिदिन दिन हेले बात दबनी दिनकर घटना बड़ सुंदर सुबासित गोटे बड़ गोलाप फूलटे नहीं सांगे जाइछि केउठी जीव बेश्यागृह को फूलटी बेश्या को दब गमन कला बेले किछि दूर गति करिछि लोकंक मुखरु सुनिबा पई पाइला जे बेश्या सर्पाघात रे मृत्यु मुखे पड़ी एक कथा जेतले लोकंक मुखरु सुनिबा पई पाइला जो गोलाप फूलटी धरी कहला छी जगन्नाथ किरे साप मारला बेश्या भला जगन्नाथ की दोष कले क्षीर जगन्नाथ कही से फूलटी की नर्दमा को फोपाड़ी दे फेरी घर को पलैगला जीवन सारा पाप कार्य रत थिबा हेतु ताको जमपुर को निगला जमपुर को जिते से गमन करे धर्मराजा अर्थात जम महाराज चित्रगुप्त को कहले चित्रगुप्त यार पांजी बाहर कल हरे कृष्ण चित्रगुप्त कहले प्रत्येक अंतस्करण भितर जो चित्त रही ता ना अच्छी चित्रगुप्त गोपन सी अच्छी कहीं ताकू बुझी पारती ना ताले से कंप्यूटर परी सूची दाबी देछि जी जहाँ कर ठीक कंप्यूटर रे से प्रिंटिंग आ साक्षी दरकार नहीं ताले धर्मराजा जम महाराज चित्रगुप्त को कहते आर कंप्यूटर खोल खोला है देखिले छवि कौन से प्रकार पुण्य कार्य किसी ना सारा जीवन बीते केवल पाप कार्य किंतु गोटे पुण्य कार्य कौन ना गोटे गोलाप फूल क्षीर जगन्नाथ कही नर्दमा को फोपाड़ी जगन्नाथ नाटा नहीं जीवन काल मध्य थरे आ द्वितीय थर के नहीं चित्रगुप्त को डाकिले कहले हे मंत्री याकू नहीं जाओ गोलाप फूल बगीचा 5 मिनट बुलेकी नहीं आसो जेहेतु गोटे गोलाप फूल क्षीर जगन्नाथ कही जगन्नाथ को देती नर्दमा को फोपाड़ी कि जगन्नाथ ना नहीं ताले गोलाप फूल बगीचा को नहीं गले ए पापीटा बड़ चालाकीटा मोर भाया जीवन काल भर सब पाप कि चालाकी चापी अच्छा ना जिते गोलाप फूल बगीचा को गला कौन कला क्षीर जगन्नाथ गोटे गोटे फूल क्षीर जगन्नाथ 5 मिनट डालाटे होपर आसला विचारालय को जम महाराज कहले आ काम सरला आपको नहीं जाओ कौटिकी ना पुरुष सभा बोली गोटे नरक रही अर्थात मल मूत्र परिपूर्ण गोटे नरक सीटी खाइब कौन ना मलमूत्र जो जात होती से कीट माने आपको खाइबे ये कौन खाइब ना मलमूत्र खाइब नहीं जाओ एक कथा जिते ये पापी शुणिला धर्मराजा
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଛିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଆ କହି ନରଦମାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲି ଯେ ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବଗିଚା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡାଲା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଛିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଆ କହି ଫୋପାଡ଼ିଛି ତାର କିଛି ବିଚାର କରାଯିବନି ହରିବଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମରାଜା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପଚାରିଲେ ଖୋଲିଲ ଆମ ପୋଥି ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଚାର ରହିଛି କି ନା କିଛି ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଧର୍ମରାଜା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବିଚାରଧାରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ବୋଧ କରି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ନେଇ ନିଜେ ଆଉ ସେ ପାପି ଏ ତିନି ଗଲେ ସତ୍ୟଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେଇଠି ବିଧାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେ ପିତା ଏହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆ ପାଇଁ କିଛି ବିଚାର ରହିଛି ଆପଣ ପାଞ୍ଜିରେ ବୋଲେ ଦେଖିବା ଖୋଲିବା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପୃଷ୍ଠା ଲୁଟେଲେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ବୋଲେ ନାଇଁ ଆମ ପାଞ୍ଜିରେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ବିଧାତା ସାଥିରେ ମିଶିଗଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ କରାନ୍ତି ସିଏ ବି ପୃଷ୍ଠା ଲଉଟେଇଲେ କିଛି ପାଇଲେନି ଶଙ୍କର କହିଲେ ଆର କିଛି ବିଚାର ଥିବ ନା ଚାଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେ ପାପୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଧର୍ମରାଜା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶଙ୍କର ଶିବ ଏ 5 ଜଣ ମିଶି ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା କର୍ମ ପାଇଁ କିଛି ବିଚାରଧାରା ଅଛି କି ନା ହଁ ଅଛି ନା ହଁ କ'ଣ ନା ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତା ଭଗବତ ଗୀତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋ ଧାମକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଆଉ ଫେରିବନି ତମେ ଯାଅ ସେଇଠି ରହିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ଛିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହିଛି ହାତ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ହରିବଲ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବା ତାର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଶପଥ ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ରେ ମଣିଷ ସାବଧାନ ହେଇଯା ମୋ ଆଡ଼ିକି ଆସେ ଯିଏ ଯଥା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ଯିଏ ଯେଉଁପରି ମୋତେ ଆରାଧନା କରିବ ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ବୋଲି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ତାର ଆରାଧନା ପଦ୍ଧତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଯେକୌଣସି ମାନବ ଏହା କରିପାରିବ କ'ଣ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ହରିବଲ ତାପରେ भक्त वत्सल भगवान की जय ये कौन मनुष ए 9टी जो साधन सरल साधन कठिन ना गोटे यदि कर जीवन काल मध्य ताले से कृतकृत्य हो
ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚକ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୃଣନ ସୁଭଦ୍ରାଣୀ ରଥାଙ୍ଗ ପାଣେ ଜନମାନି କର୍ମାଣି ଚ ଜାଣି ଲୋକେ ରଥାଙ୍ଗ ପାଣି ଚକ୍ରପାଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକ ସେଇଠି ଲୀଳା ନାହିଁ ସୁତରାଂ ଲୀଳା ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ହେଇଥାଏ ଏଣୁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଯେଉଁ ଲୀଳାକୁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରାମ ବାମନ ଇତ୍ୟାଦି ୟାକୁ ଶୁଣିବ ଆଉ ଜନମାନି କର୍ମାଣି ଚ ଜାଣି ଲୋକେ ଏହି ଲୋକରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ ଲୀଳା ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମା ମୋହନ ଲୀଳା କାଳିୟ ଦଳନ ଲୀଳା ଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଆକୁ ଶୁଣିବ ନାମାନି ଗୀତାନି ତଦର୍ଥକାନି ଆଉ ନାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବିମାନେ ଭକ୍ତ କବିମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବ ସେ ଗୀତ କିପରି ଗୋବିନ୍ଦ ନ କରିବ ମତେ ପର ରାଧାକାନ୍ତ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ ନ କରିବ ମତେ ପର গোবিন্দ তুমি মোর জীবন ঠাকুর জন্মে জন্মে গোবিন্দ ন করিব হে গোবিন্দ তুমি মোর জীবন ঠাকুর জন্মে জন্মে গোবিন্দ
तदर्थकानि तदर्थकानि अर्थात कृष्ण चरितानि लज्जा को त्याग करी ताको सुंदर गलारे सुंदर स्वर रे ताको गाइब या यदि करिब ताले मु कौन ता पई करे जीवा प्रसंग को भगवान को श्रीमुख वाणी जे यही परी जो माने जीवन यापन करथि मते आपणार करी निजर करी कृष्ण संसार कर दियंती घर संसार नहीं घर संसार दुख दिए कृष्ण संसार सुख दिए घर भितर घर त्याग करी कौटी जावाई कौन शास्त्र रे किछि प्रमाण नहीं घरे रहिब किंतु घरटा को कृष्ण संसार करिब गुरेषु आवेशितानंच पुंसाम कुशल कर्मणां मदवार्ता जात जामानं न बंधाय गृहामता नारायण उवाच भगवान नारायण निज श्रीमुख रे मानव जाति पाई सुंदर व्यवस्था कर दी जो मानव गोटे कन्यार पानी ग्रहण करिब अर्थात दी हाथ जो तले एकाठे मिसेब कौन कर कुशल कर्म समाज हित पाई कर्म करिब आओ सकाळे संध्यारे पति पत्नी उभय बसी संतान मान को सांगे नहीं मोर घर करदब अर्थात कृष्ण संसार करिब मदवार्ता जात जामानां न बंधाय गृहामता मोर वृत्ति संपर्कीय जो समस्त लीला रही मुझे वृत्ति करी अर्थात मर्त्यमंडल रे प्रकट है जो वृत्ति के अवलंबन करी गोवर्धन धारण लीला रावण निहत लीला सत्य दैत्य कुलादिनाथ मथने गृह्णन्नर केसरी त्रेतायां दशकंधर हतो रामाभिरामाकृते गोपालान परिपालयन् ब्रजपुरे धाराहरो द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तनम कलिजुगे चैतन्य नामा हरि अवतार मान ग्रहण करी मुझे समस्त लीला अभिनय करी जो माने अर्थात पति पत्नी उभय मिसे सकाळे एवं संध्यारे यदि करिवे टंका जाक ता घरे गद्दा करदेवी हरिवल आओ मार्बल जयपुर मार्बल ए ब्रह्मपुर मार्बल नुह जयपुर मार्बल रे ता घर पक्का करदेवी भगवान को मुखवाणी किपरि आसंत प्रसंग बुझा ए संपर्क रे आम मान प्रतिनिधित्व करी राजर्षि परीक्षित महाराज गुरुदेव को प्रश्न कले हे गुरुदेव जो मैंने प्रभुंर पदारविंद को अवलंबन करी प्रभुंने पदारविंद अर्पित हो जाते प्रभुंर कार्य रत हो जाते से प्रभु की व्यवस्था करिसंते ता पदे कई कृतार्थ करिवेनी प्रभु दया करिवेनी प्रभु हाँ करिके कहबी मन दे शुण कान दे शुण मन कान नदेले किसी बुझी पार ना आज सकाळे ता पढ़ाई नवाक्षरी जगन्नाथ दासंकर भागवत रे सही प्रसंग गोटे प्रसंग कौन है हरे कृष्ण आम समाज रे दुई प्रकार मानव अच्छी दले अच्छी असुर संपद को नहीं से गुड़िक कौन कौन से गुड़िक किए कहीपर असुर संपद गुड़िक कौन कह हरिगला दम्भोदरपाभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च दम्भोदरपाभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानश्च पार्थ सम्पदमासुरीं जातस्य पार्थ क्रोध पारुष्यमेव च
संशोधि अभयं सात्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दामश्च जगश स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शान्तिरपैशुरम् दयावोते सलोलोक्तं माधवं हीरचापलम् तेजप्रमादुति शौचं माद्रानतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दैवीमभिजातस्य भारत। बोली भक्तवत्सल भगवान की दुई प्रकार मनीष दल अछंती दंभ दर्प अभिमान क्रोध याकू नहीं जीवन बीते थांती आउ दल अछंती अभयम शस्त्र संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित आपण माने जो व्यवस्था करछंती हारिबिनो बंद कर ताले दुई प्रकार मनीष दल अछंती असुर संपद को नहीं आउ दल अछंती दैवी संपद को नहीं ए उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେଲେ एकता आसीबनी जेहेतु धर्म उभयଙ୍କର भिन्न भिन्न ताहले हे परीक्षित एहीपरि ए उभयଙ୍କର मतांतर सबु समय थिबा बेले दम्भदर्प अभिमानर वशीभूत होई जो माने असुर संपद को आपणी नहीं थांती से माने कौन करती परधन प्रति दृष्टि दे थांती परधन को अपहरण करबा पाई परधन को लुटिबा पाई सबु समय रे से माने चेष्टित एही परी जो धन देवता मान को दिया जाइथला अर्थात स्वर्गपुर जार ना होची अमरावतीपुर से पुरटा को जबरदखल करी असुर माने दखल करदेले को माने दंभ दर्प अभिमान रे जो माने जीवन यापन करुछंती से माने देवतांकर पुरटा को दखल करदेले ताले देवमाता अदिति बड़ दुखित सुन परीक्षित सुंदर कथा सुंदर उपाख्यान मन दे शुण जीवन कृतकृत्य एवं सभासदगण मन दे शुणु समस्त सावधान कर परिव्राजक आचार्य वर्य सुरसुखदेव गोस्वामी चरण आरंभ कले प्रसंग भगवान कृपा किपरि भगवान किपरि दया ढाली दियंती करुणा वरुणालय प्रभुर किपरि महिमा ताकू समाज रे परिवेषण करबा पई आज व्यक्त करुछंती सुन परीक्षित देवमाता अदिति यही घटना जिते देखिले पति निकट में मिनती करती पति होती कश्यप कश्यपर अनेक भार्या अच्छा मध्य दुई जन होती दिति आउ अदिति अदिति होती देवमाता दिति होती दैत्यमाता ए उभयंकर संतान माने सबु समय कलह करथांती ताहले अदिति निज पति कश्यप को जाई पुत्र मानकर दुरावस्था संपर्क में जो सूचना दियंती एत कश्यप कहले हे प्रिय यार समाधान मो द्वारा ही पारिब नाही ताले का द्वारा हम ना ईश्वर द्वारा ईश्वर ईश्वर क्योंठी आमे क्योंठी आमे होचे गृहस्थ आमर विभिन्न प्रकार धंदा रही आमे ईश्वर को भेटिबा बा किपरि ना ना प्रिय बुझिबारे भूल रही आमे ही ईश्वर को भेटिबा आमे अर्थात गृहस्थ अति सरल सहज साधना रे ईश्वर को पाइब किंतु ब्रह्मचार्य बानप्रस्थ और सन्यास ये जो तीनोटी आश्रम रही एम को कठिन साधना करने पड़ो
एमाने कठिन साधना कले तपस्या रत हेले ईश्वर को भेटे किंतु गृहस्थ तपस्या करने दरकार नहीं से केवल यदि विष्णु व्रत कर विष्णु को आश्रय कर विष्णु तार हो भारी खुशी गले देवमाता अदिति भारी खुशी कहले ताले नाथ कौन करी साधना शुण हे प्रिय तुम्हें फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ठारू पूर्णमी पर्यंत चतुर्दशी पर्यंत यही केतेक दिन तुम्हें विष्णु व्रत कर आना पयु व्रत जो मानकर संतान नाही जो माने संतान दुखे दुखित सही माने यही व्रत यदि करेंगे गोटे सुंदर संतान पाइबे कश्यपंकर श्रीमुखवाणी प्रजापति कश्यप कहले देवमाता अदिति की हे अदिति तुम्हें पयोव्रत कर अर्थात तुम्हें क्षीर अन्न करी अर्थात खीरी खीरी करी विष्णु को पूजा करिव आओ विष्णुकर मंत्र जप करिव सही विष्णुकर मंत्र ये जो 13 दिन अर्थात प्रतिपदा ठार आरंभ करी चतुर्दशी पर्यंत तुम्हें यही व्रत को आचरण करी विष्णुकर मंत्र जप करिव आओ ब्राह्मण मान को डाकी भोजन दब वैष्णव मान को डाकी भोजन दब तापरे तुम्हें केवल ये भोग करथिबा खीरी ताकू खाइब आओ पूजार दायित्व अर्थात शालग्राम भगवान को विजय करई विष्णु मंत्र रे पूजा करिव तुम्हें हो नारी जाति पूजा संपर्क में तुम विशेष ज्ञान नहीं सुतराम से पूजार दायित्वटा मु नेबी अथवा तुम्हें अन्य कौन ब्राह्मण द्वारा कर बेले देवमाता अदिति पति की कहले हे स्वामी आपण थाउ थाउ मो अन्य कहार कहीं दायित्व देवी आपण पूजा करेंगे मु व्रत करी ठीक अच्छी ओ भाई पति पत्नी मिशी कौन कले विष्णु व्रत पय व्रत आरंभ करदे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की विष्णु का व्रत जे करई हरि की से जन भेटई गोविंद गोविंद पदुवालो सेवा करंदा विष्णु का व्रत जे करई हरि की से जन भेटई गोविंद 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 पदुवालो सेवा करंदा विष्णु का व्रत हे कहिब जीवने सुख रे रहिब गोविंद 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 पदुवालोची मकरंद विष्णु मंत्र रे दीक्षा नेई विष्णु पूजे जन पूजाये गोविंद 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 पदुवालोची मकरंद हरिता हरि बोल वश्य हेबे पावन हरि बोल प्रेमानंदे पुराइबे गोविंद 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 पदुवालोची मकरंद विष्णु जे घरे पूजा हेबे लक्ष्मी से ठारे रहिथिबे गोविंद गोविंद गोविंद
ମଧୁ ବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଧନ ସମ୍ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଅଖିଳ ଭୋଗକୁ ଭୋଗିବ। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ଯେଉଁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ। କିପରି? ଭର୍ତ୍ତୃ ଶୁଶ୍ରୂଷଣାଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ପରଧର୍ମ ହେମାୟା ତଦବନ୍ଧୂନାଂ ଚ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଜାନାଂ ଚାନୁପୋଷଣଂ। ଦୁଶ୍ଶୀଳ, ଦୁର୍ଭାଗ, ବୃଦ୍ଧ, ଜଡ଼, ରୋଗୀ, ଅଧନୁ ବିବାହ ପତି ସ୍ତ୍ରୀ ନହାତବ୍ୟ ଲୋକେଷୁ ଭି ଅପାତକି। ହେ ପ୍ରିୟ ଶୁଣ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ଓ ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେବେ। ଭର୍ତ୍ତୃ ଶୁଶ୍ରୂଷଣାଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ପରଧର୍ମ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଅମାୟା କପଟ ଶୂନ୍ୟ, କପଟ ରଖି ପତ୍ନୀକି ସେବା କରିବା ଧର୍ମ ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପାପକୁ ଭାଗିଦାର ହେଇଯିବ, ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ସୁତରାଂ ହେ ପ୍ରିୟ ଶୁଣ, ଭର୍ତ୍ତୃ ଶୁଶ୍ରୂଷଣାଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ପରଧର୍ମ ହେମାୟା ତଦବନ୍ଧୂନାଂ ଚ କଲ୍ୟାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତିଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଜାନାଂ ଚାନୁପୋଷଣଂ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଇଥିବ କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ୟାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସେବା କରିବ, ଯୋଗ୍ୟ କରିବ। ଦୁଶ୍ଶୀଳ, ଦୁର୍ଭାଗ, ବୃଦ୍ଧ, ଜଡ଼, ରୋଗୀ, ଅଧନ ପିବା, ଯଦି କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ପତି ନିର୍ଧନୀ ହେଇଗଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓ ପତି ଅପାତକି ପତି, ଯେଉଁ ପତି ଜଗତପତିଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପତିକି ତାର ପତ୍ନୀ ସେବା କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପତି ଜଗତପତିକି ଭୁଲି ଯାଇ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ତାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡାରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଭାଗବତ ଖୋଲିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଣୁ ସାବଧାନ, ପତି ଜଗତପତିକି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିକି ସେବା କରିବେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହିପରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତା ପୁରା ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରା ପାଲଟି ଯିବ। ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ସେଇଠି ଏକାଠି ହେଇଯିବେ। ଏହା ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ଧର୍ମର ଉପେକ୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେହି ଗୃହ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଶ୍ମଶାନ ହେଇଯିବ, ନରକ ହେଇଯିବ, ଯାତନାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକଡ଼ା 99 ଯାତନାର କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏ ସେବକ କିପରି ଅନୁଭୂତି କରୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ এই যাতনা ক্ষেত্রে জীবনযাপন করুথবা গৃহস্থମାନେ ଅନୁମାନିକ 100ରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଦିନକୁ ଆସୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବକ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ସଜାଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ସଜାଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଶ୍ୟପ କହିଲେ ଏହା ହେଲା ନାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ଶୁଣ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ପତିଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେବମାତା
ମା ଅଦିତି କ'ଣ କଲେ ପୟବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଏହି ପୟବ୍ରତ କରନ୍ତି ଏହି ପୟବ୍ରତରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କରୁଣା ବର୍ଣ୍ଣାଳୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯଥାମାଂ ପ୍ରବଦନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁପରି ମୋର ଆରାଧନା କରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିଦେବି ଇଏ ହେଲା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାଣୀ। ତ ଭଗବାନ ଦେବମାତା ଅଦିତି ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ହାରିଗଲ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନେକ ପଚାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ପୂର୍ବ ଯୁଗର କଥା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାହା ହେଉଛି ନା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଠିଆ ହେଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସତ ନା ମିଛ ବସିଯାଅ। ଏ ଜଣେ ଜେଲର ଥିଲେ ହଜାର ହଜାର କଏଦୀକି ବନ୍ଦୀ କରି ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବ୍ରତରେ ବ୍ରତି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଆଜି ସୁଖର ସାଗରରେ ସେ ଲହରୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ଦେବମାତା ମା ଅଦିତି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଆଦିକନ୍ଦ हे शरणागत वत्सल हे भगवान तुम्हारा पदे नमस्कार शरण गली श्रीपयरा गोविंद 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 पदुवालो क्षमा कर प्रभु तुम्हारा पदे नमस्कार शरण गली श्रीपयरा गोविंद 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 पदुवालो क्षमा कर दया कर हे नारायण मो वांछा कर हे पूरण गोविंद 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 पदुवालो क्षमा कर प्रभु तोपरी पुत्र मोर हेब ताकु दया दे करिब गोविंद 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 पदुवालो क्षमा कर भक्तवत्सल भगवान की जय तोर भलिया गोटे पुओ दरकार ए संपर्क में विष्णु पुराण कहते तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणिते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल अधिक किसी दरकार नहीं भगवान विष्णु निज सम्मुख व्यक्त करछंती जे गोटे दल तुलसी आ गोटे से जल दी आखिर दी धार लुह गड़े दे जो माने मते अर्पण करदेवे मु तार हो जीवी से जहाँ कहब ता मु पूर्ण करदेवी। आज भगवान विष्णु अदितिंकर पयोव्रत संतुष्ट है कहले तथास्तु किंतु मोर भलिया पुओ जगत रे कोठा अच्छी कि मु पुओ हो आसबि शुण परीक्षित भगवान आज अदितिंकर गृह आविर्भाव हो गले बोलिए भक्तवत्सल भगवान की आज सकाले ता पढ़ाई प्रभु कौन कले बामन रूपे अवतारी धर्म को निजे रक्षा करी गोविंद 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 पदुवालो क्षमा कर धर्म को रक्षा से करन्ति जगत मध्ये
କଟନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବାପା ଦେଲି ଆଶ୍ରା କର ସର୍ବ ଦୁଃଖରୁ ହେବ ପାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି হরিবল হরি প্রমাণ হরিবল 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 ସବୁ ପାରି গোবিন্দ 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 মধুবালুছি মকরন্দ কৃষ্ণ নামে বান্ধ ভেলা দয়া করিবে নন্দবর জয় গোবিন্দ 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 মধুবালুছি মকরন্দ বলি ভক্ত বৎসল ভগবান ভগবান কি জয় ଜୟଟା କୁହୁଳିଆ ହେଇଗଲା ଆଜି ଭଗବାନ ବାମନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଚାରିଟା ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ସକାଳେ ବାମନ ଭଗବାନ କୁର୍ମ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପଟା ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆଉ ରାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସବୁଯାକ ଭଗବାନ ଆଜି ସକାଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିହେବନି ତାହେଲେ ବାମନ ଭଗବାନ ଆଜି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ କହିବେ ବୋଲି ବାମନ ଭଗବାନ କି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କି ଶୁଣ ହାରିମେନୁ ବନ୍ଦ କର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଦିତିଙ୍କର ଗୃହରେ ବାମ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଦଶ ଦିଗ ଦେବଗଣ ମାନବଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଗଲେ ମହାନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଗଲେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ କ'ଣ କଲେ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେଟି ଚଢ଼ାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଭେଟି ଚଢ଼େଇଲେ ନା ମା ଦେବମାତା ଅଦିତି କ'ଣ କଲେ ନା କୌପିନ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ହରିଗଲ ଆଉ ପିତା କ'ଣ କଲେ ନା ଭିକ୍ଷା ଝୋଳା ଦେଇଦେଲେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଭିକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା କ'ଣ ବୋଲି ମାଗନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାଙ୍ଗ ଦେହି ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷାଙ୍ଗ ଦେହି ଭଗବତୀ ଭିକ୍ଷାଙ୍ଗ ଦେହି ବ୍ରତ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା ମାନେ କହନ୍ତି ନାହିଁ କି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ବାମନ ଉପନୟନ କ୍ରିୟାଦି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ପରେ ଭିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭିକ୍ଷା କିଏ କେତେ ଦେଲେ ତାର ସୀମା ନାହିଁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ବାମନ ଭଗବାନ ଅତି ଛୋଟ 5 ବର୍ଷର ଟୋକା ପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତ ଭଗବାନ ବାମନ ବିଚାର କଲେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳହ ରହିଛି ଏ କଳହଟା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି ଯେଉଁପରି ଏ ଉଭୟଙ୍କର କଳହ କେବେ ହେବନି ତାହେଲେ ନା ମୋର ଅବତାରର ସାଫଲ୍ୟତା ରହିବ ତେବେ ନା ମୋତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବେ ଜଗତ ପିତା ବୋଲି ମାନିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନିବେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ନ କରି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେବି କିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ହେବି କିପରି ଏହା ବିଚାର କରି
भगवान कौन कले चिरकाल उभयंकर अर्थात दैत्य और आदित्य अर्थात देवता उभयंकर शांति निमंते से कौन कले बलिंगर द्वार रे सुन परीक्षित बलि महाराजा बड़ दानी अमरावतीपुर रे राजूती करुछंती तीन भुवनर अधिपति होती स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन भुवनर मालिक कौन करती से ना यज्ञ प्रतिदिन यज्ञ करती आउ से यज्ञशाला को ये जो मनोभाव नहीं आसब ये जहाँ मागिब तार अभिलाष से पूर्ण करती तीन लोक राजा छोटिया राजा डाली यहीपरी व्रत करी बलि महाराज यज्ञशाला हवन क्रिया आहुति पकाउछन्ति ये जमी आहुति पड़ो कालिकी पड़ो आज पड़ना ब्राह्मणे मंत्र पाठ करुछन्ति बलि महाराज आहुति पकाउछन्ति गुरुदेव शुक्राचार्य मंत्र पढ़ुछन्ति यहीपरी क्षेत्र को हे परीक्षित वामन भगवान विजय करी कौन कले अति सुंदर स्वर रे अति मधुर स्वर रे से वेदध्वनि करते वेदध्वनि टी हम कि हरिगला हम गला हरे कृष्ण वेद मंत्र शर्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवः तज्यमां शर्नो इन्द्रः बृहस्पतिर्शर्नो विष्णुर्रक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तरनो मवतु तद्भक्तारो मवतु अवतु माम् अवतु भक्तारं सहना भवतु सहना भुनक्तु सह विज्यो करवावहे तेजोस्मिनामधितमस्तु मान् विद्विषावहे हरिः ॐ शान्तिः 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षि धीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गस्तुष्टुर्वासन्तनोभिः वशेम देवहितं जदायो स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धस्वा स्वस्ति नो पूषा विश्वदवा स्वस्ति नो स्तारिख्यो रिष्णुनमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति। यही वेदमंत्र जो वामन भगवान यज्ञर द्वार उच्चारण करते बलि महाराज हाथ बंद हो गला आहुति पकई पारे स्तंभित हो गले एटे मधुर स्वर सुंदर स्वर वामन भगवान ब्राह्मण रूप से वेदध्वनि जो करती एटी बेले वामनकर सही वेदध्वनि समस्त ब्राह्मण मान को मोहित करदेला सब स्तंभित हो गए बलि यज्ञ क्रिया को सांग नकरी विश्राम दे आसीगले यज्ञ द्वार को देखती वामन भगवान शुण परीक्षित वामन भगवान अति सुंदर स्वरूप एवं अति सुंदर कंठ वेदध्वनि ताकू श्रवण करी बलि महाराज भारी खुशी जाइछन्ति कहले ब्राह्मण देवता आसंतु पूजा ग्रहण करंतु नहीं गले प्रभु को हे परीक्षित प्रभु को यथा आसन मान यथा आसन दे पादरे प्रणिपात है हाथ जोड़ी कहले हे ब्राह्मण देवता किछि मागंतु अनेक लंबा कथा कि संक्षिप्त विचार वामन भगवान कहले मु हूँ जाति ब्राह्मण ब्राह्मण यथा लाभ संतुष्ट होगा विधि रही मोर
निवास टिके नाही एणु निवास करने अर्थात रही बसवाई जप होम आदि करने स्थान टी दरकार मो पादे 3 पाद जमी मत देव आदिवाल हे परीक्षित राजा बलि देखिले ये तो बामन आ बुद्धि मध्य बामन एत छोट छोट पाद ए छोट छोट पाद 3 पाद जमी ये कौन टे कर ना घर खंडे हम ना बाड़ी टिके हम कौन किसी दे पारे ना ना आउ कि अधिका मागंतु ना ना अधिका दरकार नहीं मोर एति आवश्यक हे परीक्षित परमात्मा परमेश्वर भगवान 3 पाद जमी जो भिक्षा मागती बलि महाराज दान देवाई संकल्प दान देवाई जो संकल्प करती एति बेले गुरुदेव आसी पहुँच गले कहले शुण बलि ये साधारण ब्राह्मण टोका नुह हरिवल ये किए जान ये होती स्वयं विश्वनाथ स्वयं विष्णु जे जगत को खाइबा को पीवा को रहिबा को घर बाड़ी सबू जोगई दौरान सी आज बामन रूप में प्रकट होती तो या देवु दान हरिवल ना देख हे बड़ी गृहस्थर कर्तव्य है धन को कि प्रकार विभक्त करी जीवन काल मध्य सुख शांति रही पार तार विधान है शुण राजा हे बड़ी कौन तार विधान धर्माय जशेर थाय शुक्राचार्य कहते निज शिष्य बलि की हे राजा हे बलि धन को 5 भाग में विभक्त करी जीवन काल मध्य सुख शांति जीवन बितेवाई पड़ो एणु धर्माय जशेर थाय तापरे ताल कला कि छबनी कि 9टा बजीगले नहीं नानी टी हो ये समझ जाऊ जाऊ धर्माय जशेर थाय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की गृहस्थर कर्तव्य होची धन को 5 भाग में विभक्त कर गोटे भाग देदेव जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा पाई यदि 5 लाख दरमा थी तार 1 लाख टंका देदेव आउ कौन कर 4 भाग जश पाई समाजर सेवा पाई आउ लक्ष्य देदेव आउ व्यवसाय पाई अर्थ पाई आउ 1 लक्ष्य दब अर्थाय आउ कामाय आउ 1 लक्ष्य भोग विलास खटेब आउ स्वजनाय च निज परिवार वर्ग बंधु बांधव निजर पुओ झी पुओ को पाठ पढ़ेब झी को पाठ पढ़ेब योग्य कर बद कर से 1 भाग यहीपरी पंचधा विभजनम वित्तम यहीपरी 5 भाग में धन को विभक्त करी जो माने जीवन यापन करती से जीवन सुखमय होता है आउ या जी न कर कौन हम धनस्य चत्वार दायाद धर्म अग्नि राजा चोर यदि यहीपरी 5 भाग में धन को विभक्त करा नजीव ताले से धनर 4 जन होती दायाद अधिकारी किए किए धर्म अग्नि राजा चोर यदि ज्येष्ठ भ्राता अर्थात धर्म को अनादर करा
ଧର୍ମରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଧନ କିଏ ନେଇଯିବ? ଡାକ୍ତର ନେଇଯିବ, ନତୁବା ଓକିଲ ନେଇଯିବ, ନତୁବା ଚୋର ନେଇଯିବ। ସୁତରାଂ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଧର୍ମର ବଳେ ଏ ଜଗତ ଆପେ ହୁଅହି ଆତ ଜାତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହାନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅହି ଧର୍ମ ଘେନି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି 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 କରିବେ ସବୁ ପାରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବଳି ମହାରାଜ ବିଚାର କଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ଭିକାରୀ, ତାକୁ ଦାନ ଦେବିନି? ଏଇଠି ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି। ଏହା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ସଦନୁ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଇବେ সেই ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ନିଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଗୁରୁ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେବ। କ'ଣ କଲେ? ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଗୋଟେ କୀଟ ହେଇକିରି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କଲେ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁନି, ଗୋଟେ କୁଶକୁ ବାହାର କରି ସେ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଗଲା, ହରିଗଲ। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ବାଧା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ତାହେଲେ ସେ ଦାନ କରିଦେଲେ 3 ପାଦ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ନେବି, କିନ୍ତୁ ନେବି କିପରି? ନେଇପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଆ ପ୍ରତି ଆର ଗୁରୁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଯାର ପ୍ରତି ଗୁରୁଦେବ ହନ ପ୍ରସନ୍ନ କୋଣ ବିଘ୍ନେ ସେହ ନାହିଁ ହଏ ଅବସନ୍ନ। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି ତାର କ୍ଷତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଏଠି ଭଗବାନ ହାର ମାନିଗଲେ, ନେଇପାରିବେନି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ବଳି, ଏତିକିବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କହିଦେଲେ ଯା ତୋର ସର୍ବନାଶ ହଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜ ପଡ଼ିଗଲା, ହରିଗଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଧରାମଣ୍ଡଳ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଭୂଲୋକ ନେଇଗଲେ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ଭଗବାନ, ବଳିକି କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ବଳି ମହାରାଜ ବଡ଼ ଚତୁର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବଳି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ନାରଦ, ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର, କପିଳ, ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ, ବିଷ୍ଣୁ, ବଳି, ବୟାସଖୀ ଆଉ ଯମ। ତାହେଲେ ବଳି ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ମହାଜନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ପାଦ ମାଗନ୍ତି, ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଚାର। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି,
कहीं संपत्ति अच्छी प्रभु आपणकर पाद कहीं हे परीक्षित बामन भगवान त्रिविक्रम रूप धारण करी गोटे नाभि पाद को बाहर करती बोलिए भक्तवत्सल भगवान के भक्त लागी भगवान विभिन्न रूप को धारिणा गोविंद गोविंद पदुमालो चीम करम बामन त्रिविक्रम हेले बलिर संपद हरिले गोविंद 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 पदुमालो चीम करम से बड़ी बामन पयरे मोमन रहु निरंतरे गोविंद 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 पदुमालो चीम करम कालिरा चिंती दिन जाओ हेमंत अनुग्रह हे ओ गोविंद 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 पदुमालो चीम करम आनंदे बोल हरि हरि बोल, हरि बोल, प्रेमानंदे गौर हरि बोल। करिवे भवो जय पारी जय गोविंद 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 पदुमालो चीम करम आई श्री हरि नामे बांध भेला दया करिवे नंद बला गोविंद 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 पदुमालो चीम करम भक्तवत्सल भगवान की जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हे परीक्षित बड़ी महाराज धर्मपत्नी विंध्यावली की संगरे नहीं कहले प्रभु मोर जाइछि किंतु मु अच्छी हरि बोल केड़े धैर्य मोर गला ये संपत्ति मोर किंतु मु अच्छी हे परीक्षित बड़ी महाराज प्रभु को पदार बिंदे अर्पित हो गले प्रभुंर पदार बिंदे जो मैंने अर्पित हो जाती कही था अहं भगवत स्वस्मी सदा दास्वस्मी सर्वदा तत्कृपापेक्ष नित्यं मिथ्यात्मान समर्पयेत यही भावना युक्त हो जो मैंने भगवान के पदार बिंदे अर्पित हो जाती भगवान ताकू कोटि ऐश्वर्य दे दियंती निजको दे दियंती निजे तार हो जाती हरि बोल आज ताही हेले भगवान हे परीक्षित कौन कले बड़ी महाराज निज मथा को दे नुआई देले बामन भगवान पाद पद्म को मथारे थोईदेले आहा जो पाद पद्म को लाभ करवा निमंते ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी सबु समय रे इच्छुक किंतु आज से पाद पद्म असुर मानकर राजा बलिंकर मस्तक स्थापित हो गला धन्य बड़ी महाराज धन्य तुम्हारा जीवन ए संपर्क रे बड़ी महाराज जेजे बापा प्रहलाद कहले श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सखमत्व निवेदनम ईशी पुंसार्पिता विष्णु भक्तिस्तुत नवलक्षणा जो माने विष्णुर पदार बिंदरे आत्मा को समर्पण कर दियंती से माने भगवान कर जानती भगवान तार रही जानती हरि बोल एक हिरण्यकश्यप निकट में प्रहलाद व्यक्त करछंती आज बड़ी भगवान निकट में अर्पित हो गले जो अर्पित हो गले भगवान कौन कले बड़ी महाराज को पातालपुर को चापी देले उभयंकर जो कलह ताकू समाधान करदे से माने रहिले भूवलोक बड़ी महाराज रहिले रसातल आउ कली हबनी किंतु रसातल कौन कले हे परीक्षित बामन भगवान जेतिकी नहीं तार 10 गुण बलिकी देदेले
अरे हाँ से निजे प्रतिज्ञा करिछिने जे यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम जे ଯେଉଁ ପରି ମୋତେ ଆରାଧନା କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆରାଧନା କରିବି। ଆଜି ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ନିଜେ ଅର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବଳି ମହାରାଜ। ବାମନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ରସାତଳରେ ଅଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଦେଇ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବଳିର ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରୀ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି କ'ଣ ନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଇଁ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ବଳିର ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରୀ କିଏ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଜଗତ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଳିର ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରୀ ହେଲେ ପୁରା ଭଗବାନ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଖାଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହାନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଗୁଣ। ଏହିପରି ପରମ କୃପାଳୁ ପରମ ଦୟାଳୁ କରୁଣା ବରଲାଳୟଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କଲା ତାର ମାନବତା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେ ସକଳ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଏପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଟିକେ ନାରଦକୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ନାରଦକୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କେଣିକି ଗଲେ? ନା ମା କିଛି ଦିନ ନ ଭାବିବ କହିବି। ନା ଭାବିବି କ'ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଗଲେ କେଣିକି? ନା ବଳିର ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ଲାଲିଆ ଲାଲିଆ ଆଖି ଦେଖେଇଲେ ବୋଲେ ମା ଲାଲିଆ ଆଖି କାମକୁ ଆସିବନି। ଲାଲିଆ ଆଖି କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ମୋ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ମୁଁ ତା ନାମ ଜପ କରେ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବହୁତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଆମେ ଜପ କରିବା ଆମ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜପ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯମ ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି ସର୍ବେଷାଂ ଭଗବତାଂ ଇଦମେବ ସୁନିଷ୍କୃତି ନାମ ବିହାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁଃ ବିଷୟା ମତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନୀତି ଜପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ତ ଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମତି ତାରି ନିକଟରେ ଥିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫୁଲଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଭଗବାନ ତା ଉପରକୁ ଗୋଟେ ପଥରଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜଗତରେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମୂହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଯସ୍ୟସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଜନ୍ତି ତୁମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନବଦା ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାର ହେଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଧି ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭାବ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଅଧୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ न रोधयति मां जोग न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्याग यथा भक्ति ममोर्जिता भक्त्या हम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सदाम। मते अर्पित है जो माने मते पुत्र रूपरे पिता रूपरे भर्ता रूपरे सखा रूपरे आश्रय करती मु तार सबु किछि हो जाए। एकादश स्कंदे प्रभु प्रतिज्ञा कर उद्धव निकटरे आज भगवान बलिर द्वार रे द्वारी। नारद को पचारे ताले नारद उपाय ना उपाय तुम्हें जाओ बलिर भगिनी हो धर्म भगिनी आउ बलि की राखी बांधिब केबे श्रावण पूर्णमी दिन तुम्हें बलि की भाई करी यदि राखी बांधिब ताले तुमरा से विवाहर व्यवस्था करिवे। जेतले तुम्हें वर्णमाला धरिब से द्वारितार गलारे गलैदेव तुमर प्रभु तुमर हो जिवे। नारद अति सुंदर उपाय बतैदेले। एहीपरि उपाय को अवलंबन करी माँ लक्ष्मी नारायण को पाइछन्ति। जेतले द्वारीर गलारे माँ वर्णमाला देदेले एतिकी बेले बलि कोपरे कहले भगिनी कौन कलु भौणी कौन कलु मोर द्वारीटा को तू आज वर्णमाला देलु। भगवान से प्रसन्न हो गए। हे परीक्षित लक्ष्मी नारायण रूप से प्रकट है बलि की
आशीर्वाद देदेले एमंत प्रभु भगवान जे भक्तवांछा कल्पतरु एणु तार पदपद्म को अवलंबन करिब तार जीवन मंगलमय हेइजिव। एहीपरि भगवान को अद्भुत कथा श्रवण करी राजर्षि परीक्षित महाराज बड़ संतोष है मानव समाज को सावधान करदेले। देख यहीपरि भगवान करुणा वर्णालय प्रभु तांकु आश्रय नियो तांकु जो माने आश्रय नेबे सकल सुख संपत्ति उपभोग करिवे तापरे परम पद लाभ करिवे। ताले से परमात्मा को पुत्र रूप में पति रूप में सखा रूप में पाइबा परे कौन कौन लाभ हुए यही प्रश्न है राजा परीक्षित तार उत्तर देवाई जाई गुरुदेव कहले राजा बड़ सुंदर प्रश्न भगवान को जो माने सखा कर दियंते भगवान को जो माने पति कर दियंते भगवान को जो माने पुत्र कर दियंते भगवान तार है तार सब कार्य संपादन करते यही सुंदर जो लीला रसलीला आसंता काली आज प्रसंग बामन बड़ी बामन संवाद मन रखा प्रभु को प्रार्थना करवा बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय अंधवांछा पूर्ण कर गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय दिव्य ज्ञान दिय प्रभु गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सदा बुद्धि दिय प्रभु गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सत संगे दिन जाऊ गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय भागवते मन रहु गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय भक्त वत्सल हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले जय भक्त वत्सल भगवान की जय।